Hi guys, tignan nyo oh. Andito pala sa gilid ng kalsada. Baby is still baby. Tignan nyo guys. Oh, yan pa yung iba oh. Ayan. Guys. Tignan nyo, kinakain nila yung salt daw. Ang tataba. You can touch. O di aran. Tignan nyo guys. Oh. Yung isa doon, ang laki. Ang laki yung andun oh. Mami yata yun. Oh, ang laki-laki. Oh, pwedeng kunin sana oh, isang ano na to, isang barangay nang makakain. Biri. 5 goat. See? Oh, nice. And then later I take a picture for it. See guys, kinakain nila yung ano. Okay, I take a picture for me. Okay, I close.